lemne mulla e kape mulla way toujours kanta remercier na tikale ton do ko o ga tuam ko matanga o ko tinanga baba nawari François Parlé ande fonce na moy lenki ay ko moy bon sangue ke o ranjan toptome to fa fe ta on mesine o ranjan ko nyal ko François Parlé on do tinanga on do ko matanga bon sera na François Parlé ay lemne mulla ay kape mulla bon alors lomo ko be serbe ki tebeke o betaye kusumbe ga tebeke yantigu o ga tata amme taw ki tebeke no wala mekne François Parlé tebeke on dakana har grandi kuta ke benya sono mo ko on sutar baka François Parlé anger ke benya sereng ko nya ina rega ko soro na so ma ko nya soro dan de pindei ma ko nya soro na ki pindei François ke sa ke senta ko mo se sudama bawoni asutu nanti plali man me jouer mais frake tonga yangi yugo ko présenter ne kay go amete ko présenter ne bawolo ko so ngondanga oti kare jaga ciga le men ni mo le men kino branya angna mama sama kanko to garam patanda koma angna mama sama kankuyi angna patanda kuyina angna mama sama kanaki angna patanda akina sere be ma to ko tan pula sere de manai anta khakani kiyanga anta khakani huyuma to mama sama kan tawre o itana na nawara ndo faje kachima ngodi be ma golle na fambro lenge ke buga ikanga jama khaliti am kondiya har sape na zone ko mama sama c'est ça mon son de rasoul comme machallah tabarkala c'est ça on a gagné Khalifulo c'est ça et DJ voilà DJ Emile merci beaucoup vraiment et puis DJ nga c'est jarre mais no buyi oti animation a demo voilà et harmo jallo arna voilà c'est l'intro nga o tanda nga nalingeno khiri kundunya ne otu wuru jifatu kona lile na kre kota kebe o susunya tuku kota kesbe o sunya tijene agane tuna manal khumba jalo iga paba ko ngi jato tungura kat kana representant ko gani tante iga yere donc jako tungura ci abu ngene na ara sarenga donc kat kana mogro jako e mo anku toma kat kana bawoni e den sofo na sofo tadi kamedina ora jodi o tele directement présentation akana wiya kana katanga de ko présenter voilà ko minute nga ko albitini mamana ngo 1 minute nga ko albitini encourager ne donc ñaxel ko Sankharé Mbéri c'est vrai en présent des arbitres a to ko ton de yana asudu nanti Sankharé ka ko meñani asudu nanti metti ko meñani mais kenni mo so ari metti ke to no ma ni yakan to no ni lo mun ter kenga a to ko ton de wurunga donc on ko exemple ni mena murnu donc Sankharé vraiment da ke ko manda mais ay andala na donc c'est kay ga andala na dara mo sa na fo player bi bu sa kay ga ke mo na bola ni ke na fo sri adberi merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, professeur Yani. Il demande Gania. Non, mais quand il m'a choisi, il a concouru, voilà. Il a demandé de nous voir, parce qu'il y a des années sur les médias. Il a demandé dana fay kilomètre xakke be gaye donc ar ke wala na li tebe manal ke final e bu ko da jalo vraiment gayiti jibi jawati mama sam ko lenti iti ko diga tebe ko manda mais vraiment ko na franco no ando praje merci nagri bu ko da jalo o te kat traitement je ma ki da man diga de vraiment aji xakke na to me de ke vraiment gay fa ta ba to gotu donc fo le travail que ya biti le ga to ku jona bawni mama samre meni musa tande meni bien musa le meni donc kena ya manal arbitre donc vraiment arut lo khasia avec un rôle de manager voilà fallait il était vraiment le président de la jeunesse de Manaï donc faut ya manal arbitre amo joa vraiment na ko nyana donc tan ma bon courage tim courage hana sambe bene kat ko to hote to taro ko ko ma ba o lengi saf ko na mani donc kina na présentation de meri après zone fois de la pro vraiment kadi tampile sinanya arbitrage donc arbitre vraiment gili je sais pas match normal mais wata lingi lingi na ga tampile ga last jam Cheikh Mbaye
Suleiman Fadiga. Suleiman Fadiga, il est grand gagné. Las Koita. Las Koita, vraiment les stars. Suleiman Diallo. Suleiman Diallo. Mahmoud Ndiaye. Maman Ndiaye. Suleiman Sangare. Suleiman Sangare, Jules. Issa Diallo. Issa Diallo. Elas Diallo. Elas Diallo. Remplaçant. Les remplaçants. Ismaël Sangare. Ismaël Sangare. Yoro Diallo. Yoro Diallo. Biram Traoré. Biram Traoré. Biram Koulibaly. Biram Koulibaly. Koita. Lassana Samba. Lassana Samba. Siré Diallo. Siré Diallo. Souleymane Koita. Souleymane Koita. Bahore Kolo. Bahore Kolo. Biram Koita. Biram Koita. Mamoud Samba. Mamoud Samba. Adam Cham. Adam Cham. Ablay Bari. Ablay Bari. Omar Diallo. Omar Diallo. Remplaçant. Les remplaçants. Samba Bachili. Samba Bachili. Daoura Konate. Daoura Konate. Sada Toukouré. Sada Toukouré. Mamadou Djekité. Mamadou Djekité. Malamine Sangare. Malamine Sangare. Laj Boy. Laj Boy. Voilà, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, descends, ah, descends, ah, la jeunesse de Mandaï, 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 la jeunesse de Mandaï, ah, la jeunesse de Mandaï, descends, ah, Sermey, vraiment Sermey, quand on a un discours, voilà Sermey, last group. Kamera ke kare wa brasa wala anna ki Merci beaucoup, Jaman mu pacili aku do andi tugu macha kati jaman mu wadam pacili do jangol da kire do me ando juanga wallahi donc wadam pacili merci beaucoup merci merci Manali merci beaucoup merci Manali Manali Jago
Merci. Merci. Wallahi. Mama sama nawari ko nga fra jangan nawari am praja na yeti. ada siko ko kana wi ya ona kile pije ke nga to ni DJ ay khato gari hebi anto wala seni tamba jallo yongi tamba leme agani suho jallo ina ramtula jallo ya kada ramtula jallo ko ya fagata hunde isusumbana yamu isusumbana sohole isusumbana tofuni isusumbana tufne apra ke sumbana sumbana vraiment ça c'est merci beaucoup et hana kundunyani ka tikina manal tungumeka ana chap tungumenya chebene non seulement manal khirna khorenya fasabene manal tungumenya fasabene tungum sampre ke tungum takbara ke tungumendo mana tungumendo tolu pamanari sedan tongo ya hotana dilinga to khairi pamanar bismillah landekia السلام عليكم جماعة مسلمون لمن لقبوني تقطعون لقجامون لقجامون قل لك يا بخير الجبل وجه شرك بنت كم تنان تقولون يعني كم خدا قل لك كيف فنانا كم خدا شرك نندرو أخانا درو دبك ينكي وجكنا الذي فارو جكنا كلهم أنا رجيم كثير نانتنا للتوي خشيم والله خما فكرة خلوا ريوان خنيا بعد فوق كنا يأتي يان تركنا فوق يان تركنا يخد كلوا خارجين دلوا نبى خارجين يان خلوا خابون لكم يقول ناري دوري إنك خيا نلا يان خنا لنا خوك تماندي خنا ما خدم ولا خنا خانينا وبري يلون خالن دبري وفاكر يلين خالن دبري الله كنا ما خالن كوي خالن الله كنا خفورن نختار مشيبون ونيس غادي يلا وجه خكلام بري بيجا دتو أجا ما نالخا أغاني كدول منو باتي غادي يلا كل يلا غادي يلا يبغاني مود أغاني يلا فوق ده بندانا ولا أنا تبغون يلا أنا تبغون يلا كنا نقولون فوريا أنا كنا نقولون فوريا أشيكني نمان غناري ناشف خنافا خنات سيدك أنت زميل مولا أنت لا مولا شو أنت زميل مولا أنت لا مولا الله كنا سايا خنا من عمي الله كنا خطفوا كيجي الله كنا مخدم الخمين خنا خفورن خافوا يقول دودا خينا أنتو الله كنا كين خي خافوا يقول دودا خينا أنتو الله كنا خطانج الله كنا خفور وقابلا كده ورك الله كنا نيا خنا وادي محمد سامها أنا كهنو ومشري بمشري لا وتجلي كمامون نانغا ولا كذا خنا منين تيابون كو خنا تلقطو mana lo tia urondo kasenyan kebe golle ya kamande sefese ad golle ya ni mara katapa somo karan wadi ali de mo siri ngatwa khana to me khana me dro lemna wala gani khishafuna soro mana kasi sen nambra ma kutar agana bana fuad agama kille kita dunia khashina ngana kutar ngata khamul Allah kana khata kutu amin anna sana sina kuruma kana ogano homa Allah kana ngana sade mina khalisa mina khana fofo khata ngamushibo akhirin kinona kana wari kasema hawo debal nyamula ma sike kanyan jonga kafutron kiye kana no wari kasema hawo khadin no de mina kama khatoro ma hada tebeke Allah ya kana khadikina Allah kana mahgamul khana Allah kana mahgamul khana akna fo kina kana ya kinda fo Allah kana ya kinda anna shakina kana kata wati bre ere ko no wati bre kana bala kana limunde awati bre yana kana limunde kana du ko do kana me
kentaka kama kandala musala nawani Assalamu alaikum jama ko isere su ko tanto aranjamu je su déplacer tani ko fedi angrier no ala on ko tanto honda anjamu ko tan nan wari ando baraje an bari to mabe an bari nga sallama indiga ko waranya dina kilo fu ne akati ga kilo na jopti ko fama aro kisima ayage ni manaro mu jalwa ni kata yer no ko ya ngai ko wona kata di berene par tronga pakiene ana katelle salli donc baba na yedi mandal senes ni tandanga anando wari ando braji so ni gon ga mi ali dum ngara wo kat se ara se ga ay man ko la te mu ko ko ngara wo katana anyel ko la te mu ñokal ko gre katana dimas wakati su antitina mutumana antitina ntobu antitina bobo anno akoyina donc fu be gal yo da on kenya de ber fu be gal anga conseil ke be on a ken kadebe donc ko ismana ke ngara mo be lengi ken mo kudu ko wala donc ama jop lengi yoru fo pro ngang yerno ka ismana de khali ko ngara nda ger na maro ngara tan ma da fu sen anta ko yerno ka khara nga fu ke du kame donc ko orang ngana inshallah na fu ke sali mais diga mbane be manyal sele so ka ko na ba man no ko na ngata ko la de ko monsieur manal garage na devant tout le monde la sele sanga toi la sele c'est la pour toi angono kirnu wuro ko ginda angono kirnu ki ko ginda angono kirnu mas ko ginda inshallah la sele to promessa o ke ra yu tandanga nat manar mu jallu angel fes de manar angel te heure su ko yuma ko ra ki dari bale ke mu parce que fo asa antenya ko ra kan tana la to angel ke be ro anda su de ro ra ko kat man de ro na angol ke heure su ko ha mo kat mi miranga donc ko inna nan wara mo braji jallo bati mangori e orati no na yam pamba ha ona ki legi na kat ko wat yene anna je ba andi ngrang inshallah na wari kaji ba man katto ka ko bra su sima orati na do ko simero fa patenga ko kisma ko tata ay ga tunda mare ga jallo wallahi ak bire mandar mara kala ka be spati maka kalu ko ta ko da skora sireskra no so da mare ga ran de sireskra pati maka ka yiri be man ko Allah ga na orang dia ko simero ke nguna mare ga o yalla nyanga na Allah ga na ko islami ni do kenga da yi ka sere ko man na yene ko so sa je wa petro te ga taw ko na ya ga yi ha ga ko be zone ke ga ti sere jakke jam ay le natif do man na sarera na ko re me de ko da taw den barka ite jamme jallo an ke ko pour di ko solge manal sare me ani abu jobbe ay ke sampula lay de ko kumba manal go firan ko ra kala taw taw ko ma kala firan fete na wari jamme jallo jamme jallo aka sikay be man ikir man dal yer no ma ngala ko ma takka ko site jamme jallo aka sikay be man dal Voilà, assalamu alaikum. Oya sukuni. Ana ya pomaha. Ngida Mamadou Samba Makan Traoré. Andi sapolir lakenga. Tini kinyandi jeunesse nga manali jeunesse. Donc jeunesse ke atia suma mana. Aga doroy be nyangida. Idi kapale monchu. C'est-à-dire équipe ni kuy mam monchu xersu kusu di xamaman. Adi tro Allah ga na doro. Vraiment ay jeunesse remercier adina tunde ay ke match perdante quoi, c'est-à-dire asu gagné équipe me perdi équipe me gagné asu gagné, c'est-à-dire lengi qui kedo adu fusenu yanda final et pour le moment Abdou Fusenu an kane mais ay ko iswan gagné parce que manal remuñani champion ken manal donc il y a pas de perdant, c'est tout le monde qui a gagné parce que c'est la jeunesse qui a gagné, jeunesse qui a organisé.
Donc problème Soumounia, donc c'est la jeunesse qui a gagné, c'est Manal qui a gagné. Donc on a Debkoumeke, on a Amama, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, parce que Debkoumeke Angana Manal Kumba, Angana Âge qui Rafai, on a déplacé dans l'Imaïre qui est à quitter à Akotea. Parce qu'à Tilemno, à Ditoro, mais quand même toujours, on a Kilem Toro, Manal Kumba Diallo. Parce qu'à Ditoro, mais Manali a jeunesse trop. Parce que comme il c'est pas facile et c'est pas évident. Nali n'a déplacé ma yéré, n'a micro moutou, n'a yélé hamamana. Donc toujours la jeunesse, n'a le toro, Manali Diallo. Et n'a pas parlé, adjoint maire, Diago est le parrain de la journée. Oui, Mamana, Aïe Météré, mais parce qu'il y a ces représentants qui sont là. Donc la délégation de Tiabou, oui, Mamana, oui, remercier, à nos remerciements, monsieur le maire. Et nous avons bâti le donc, oui, Mamana, à notre délégation sur le Tiabou. Bon, la jeunesse, on vous remercie. Qui est organisation, donc organisation à Gomousiri. Donc, il y a nous, nous avons qui nous avons béni. Bon, il y a des gens donc, il remercier. Donc, c'est un honneur pour lui. Donc, avec l'équipe qui est vraiment, il doit toujours, il n'y a pas de perdant. Voilà, merci beaucoup, Djeli Moussa Traoré. C'est ça. C'est ça. Yani équipe perdant igati Mamadou Samara. Équipe perdant qui a Mamadou Samara, il y a pas. Il a dit Abdou Fizalou Diallo. Merci beaucoup. Voilà, pas du coup là. Pas le truc qui dit que nous vous a marché. Tagram c'est souvent. Il aime c'est souvent. C'est souvent c'est souvent qui est pas du tout on les Allah mais maman ça m'a dit que comme mais équipe. Maman ça m'a équipe, mais équipe. Et cadeau du Seigneur dit. Donc maintenant ça voilà. Pas du merci photo de famille. Voilà pas du voilà. Merci. Pas du tout merci beaucoup. Et à vous équipe du coup et considérez madame Khaya Galeria et français
Piñarolin. Donc ici, on a les gars internationaux, c'est rare, on a qui ont massivement à piloter. Le gouvernement est parti avec la si va sur une Piñarolin. Merci beaucoup à Sarasi. Il a marqué 5 000 pour les carrés. Merci Salah. Merci Boina. Merci Boina. باشرة كرة كانت باشرة ولكن لاعب باشر بث الكرة من لاعب الاتحادي. الحسرسي كان افضل لاعب في ملعب السنغال، كان لديه 6 أهداف وهنا لديه 3 أهداف وصنبر. تبدأ الكرة، بدأت الكرة دقائق ومرة ثواني جاء هدف. أين الحسرة؟ حسرة يمر. أوه paren ko Mamadou Samba Traoré e Mamadou Samba Maha ko paren hande final l'islam e subabe l'islam e debbo l'islam e gorko l'islam e aku mana nih gua kamera ke dalam aku yo kamu ya Baik. Kamu. Apa bangala? Nah,
Allah ke dalan do men hanga Allah di fare horma bawni ko ko sugere manga suga ke ya kuma lebele begar ke dabari Allah ona Allah nyaga ke lebele danga awa tagana be falkulu ke lebele Suleiman Gay andi ke ko ko dabari ke kuma ana Allah nyaga wuli yosa c'est supérieur mangasou ke men kapaya ok debe su angar ke kita to Allah gar ke kilo kui wana la mama wana pare mama halna ke dalan do men hanga dalari pare horma ana ngal to Ela assalamu alaikum manali assalamu alaikum l'islam donc xana xora katebe ga manna do lidas naga musmanu ava tangani tin sikanya yi donc so so ndiga mu am soxla nga tere maman am soxla nga tere turan gargaral khassa manna yan khassa l'islam yani ko sunu bana donc on a fait ko soxla ko nga ta ko tege ni fayi terma liga sunu ni xora ke apa bana ya pagi ada Abdou Diallo wala job Abdou Diallo Siré Diallo Fanya tala wala yo dina na bu ko na kat xawal Adama Diallo Latna Pouy Soma Jakite Mahmoud Kamara Malik Siré Cham Sadio Bademba Ahmed Beya Ibrahim remplaçant Hamid Sadio Tourad Ahmed Malik Lamine Boli équipe B Yunus Kabogwa on a 4 wala voilà Koutoub Mourda Ibrahim Kilmid Las Diallo Bako Omar Diallo Asra Samba Sadio Dahi remplaçant Briante Diallo Sirem Ndiaye Demba Diallo Isa voilà Ousmane équipe Nibu Saf Boukouré Al Bata 4e arbitre Boukunda Yafaye délégué du match Kaobano Ousmane l'Islam ora digame kitoga ko ngara ngusa manale ko sebenya daro Abom de wala de ko
Aminata Yodi, voilà Yali Paregeso de Tiji, voilà Jerry Moussa Traoré, Ando Moussa Soukona qui est venu Sembal Bokoro, et aussi Khadanga Khanan Bismillah Mabourgan Kalaniga, et on a Simani Nantiru Babala Inchama Parenga, et voilà Yunkali Mama Samba Traoré Parenga, voilà Kian Jerry Moussa Traoré, Hayi Nantana di Sebi Plasina, et Jerry Moussa Traoré, Moussa Soukona, Sembal Boko Traoré, aussi Khadanga Bismillah Mabourgan Kalaniga, voilà l'Islam Abou Kara. Donc agar ke délégation suwari nangiri mannabi donc abu haklenya abu simenya e wanda from mama bana donc adma so bugu suuge gar ke dibari parce que amna fay nandi ko jama wata o fa ina kati manna pedal ga del ga gele jibi jawara dawri amale na bakela do gure yi tangana katme me ke sangi amerina khang arundo aro joguntro yantangana katme jagila do kungene yantangana katme kusangu amerina khang do suna Allah tigona mama suna Allah yang kona kifte Allah ganna foke fe sangi ane toyan sangi gano fofo su tongono ati l'islam si o mama na dab kumengo mama na ke abu kunu serefe ser khafu geni donc asiki debe kera ko gabgebe asiki debe kera taxote donc Allah ndo ko fo Allah ganna kapeke jidi setane arant tongono soro hagana kefi onda kefi su gajange antakanyana kende mi yaya arayana soro gunduto haragana animatera kemesre ma wori mais lenki soro ndu wori isage kitungin me musman setane ala ben bako sondum o suna Allah yanga Allah ganna setan la ban bako sondum donc abu ngutu oy debe ke ganya iga makfo nyodanga lenko daga ko tongono yare lemre khirte asuri duro yenginwa idu fokino debe ke o kume o kama siminando kiti maka parce que sorowani angana reer ke inandro na angana ri wuro inandro na donc ngey manali soro goni fami ngala arayna khasu sike khasu fil me kesu ne debe yan to gunne harangana gunne nga an nyan fo akam quoi donc suna Allah nya go ganan kebe kamana ya fosre donc o khasu kunyino khama mana de su gari ro wasu su mama on a gil to gume aba ma wuro dungian wo harwa dange warando plaje fe ma andi gamoy gomu e kunu nyani o tangal ci wori e fo ankara donc on da diga ngudu mogare de okutu bilo fale e ba fusenu kiso fusenu ta fusenu e senantro ngo tanda le lingendo khari e anman ngari e muten ke finale gigili suwa 6h du matin donc anga yere donc andu wasina nari ke bra khore o gandu miko gidanga angan fuma ko e muten lumna khundo manal lumna khundanga e jar khore jar frappe jar gomde bismillah diga be payam jama muslimu ngasu kuin ta ko na jamu ya Musa ngani me ko ni na nganti gana ngama na angara trebe sekin tamma kendi baga ti shiro ngana ke biganan duro agama baga gana logo at ko bakna bon filandi ngani kebe Suleiman Gueye ngan kunini ngan kantana ngam mamana ngan tigana ni me kamani go yana gadi Suleiman Gueye ko yeme palle lenkiya Allah ke golanda dren ki game wajibi nali kraire lenki asabu bunya Kenya bon na chage gadi
na pare mutu ali na kini o christian kadi agan mo samma Traoré adi yakin ngarare ni agan jadi Musa Traoré o takanna wari kana bismillah o ne ngere o agi nyani oran subu oran kati agani Babala Cham yoru nyamya anyamya na ampare kado niman dantar ke barayere iti lemna huwa ma fosiro gisa lemna ko fopo ndi gisa ko ma fosiro bawo wi pati mana wi gana ga fosiro kadi gi jambande ke mesine bra maga kala am foko dura an fofu ina kam magay gana j'ai formé presque plus de 50 cadres mauritaniens et je suis responsable du réseau sous-régional Mauritanie-Mali-Sénégal. Kenara Dangi, je serai à l'aise aujourd'hui au Ganisel Babi Lenki. Au Ganisel Babi Lenki, Haïtou Nanti, Sénégal de Mali, Aromoutani n'existe pas parce que tu vas venir au Takandi avec un crayon. Et le crayon n'a pas bien ou tu vas au fil pas mais à la Oyan Saré Fabio, Oyambar, Oyan Fotamine, au Sénégal, mais ça n'existe pas. Québec a existé, c'est le cœur, Hadamar Mesouga, Aranjon Namela, Natina, Nyani Kendo, Kian Saré Fabio. C'est ça la vie. Oyan Djinbane. Donc tu vas venir pour les gens, il y a Mourino Sankia, Koromaradunge. Maintenant, Diamante Kilono, Mamar Samba a dit qu'on est rini, Jerry Traoré, Natu Jindana Ridome, Natu 5000 francs, et tu n'as pas de tout. Jega Québec, tu n'as pas Sosukai, Antini, te font tout, Gassou Sabou, qui te font tout, Galemina Fuma, and the Garenapo. Bon Sosukai, and Dangit Leminafu. Filandi, Sosukai Hari, Nanti Kota Irini, Angana Lemine, Anana Kiseya. Donc on a métro, on a bien famutani, à ce que Mia, Kouré, l'homme, Inch'Allah, les États, ils ont fait leur union. Parce qu'actuellement, Kestangé, Sina Sougaï, Ideberni, Seil Babi, Mahaï, Gambi, Banjoul, Igakil, Safra. Ce qui veut dire que les collègues ont chopé de fois battu. Safra existe plus de 60 ans maintenant. Ce temps de destiné, tu vas venir le traiter à Kachama de Novo. Oyan de Kouyere. Mais ça existe entre les nations. Donc Mali, Mauritanie, Sénégal, Banjoul, Guinée, Guinée-Bissau, Conakry, Oyan Saré Fabi, Allah Gano Debo. Voilà, où je n'ai pas eu qui a été là, voilà. Kalau kau tidak mana, sama moro dan boleh moro. Jadi jadi bawa lagi moro. Jadi, tahu moro. Yang orang semua orang harus lagi moro. Kamu sama orang kadi kau moro sama orang. Jadi itu tidak ada orang ini. Orang semua orang ada teraja. Kemudian terus menjadi kita nanti komunikasi sini makannya. Kita bayar ada ini itu anti. Dokumen, ganggu, aro tamnangal itu jadi anak sebare. Hari hari tangga ke manali. Ondari hari lemla sudah kajar. Dokumen tina kumidanga, ina jobe farenga. Lemla kenta kiri ni. Harana pulang lemla bianda kajar. Jobe tamnangala, anak ko faren anta jobe ni. Anak kakak kulo tahu ni, tangga ko soapu. Kontiri ni hari orang kan kiburan. Orang simbana, pulau soni dosan cakap faren. Allah gana tangga jadi kan. Lalu kamu nak haru berada. Pandra bengkal sare. Oh, assalamualaikum. Aduna Azra mana bidik. Azra mana jauh bidik. Ayar no ayar bidik ayar paike. Oh, natuna ka lagi ka ayar kupungutu. Asuri ayar kitnya paike. Asura kene. Enki oni Islamia na Islam please. Komi gar ko mo we mana l'Islam wayan sare fabe wayano samu de ber ndome nanga nyaga Allah kana ke jiri nanya pile saba bon senda ke fabe hotel ka l'Islam grand joueur kia ada mana grand joueur kia kana Afra le grand joueur ya grand joueur ke anya mana le grand joueur nya anya l'Islam grand joueur aya paike Rasulullah, presentasi mana ini? Sudah Apresi, ayahnya mepiter mana ini? Ayahnya mepiter lucia bola. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour toute la famille. Voilà c'est ça. Merci beaucoup Sudah. Voilà, on a gagné.